Karap na po guys, no? Kay nata ibaligya guys. So, ali na guys, magkuwasog butang guys ah. Okay, this is the potion. This is my manghod guys. Yung manghod ako guys. So, ayun. Oh, dyan. So, what's up guys? Magkuha po guys. Hiya, this is the potion. The four. I give four and the four. And you go. Isa na yinog na mabagyo. Wa na may bagyo. Dyan na, hilong daw dyan na. So, sige guys, mag-start na ito akong video. So, pamay, kuan guys. Di lang yung tinood guys ha, vlog lang ni guys, trip lang na ko guys. Pamay, punaas, antibacterial wise guys. So, dara guys ha. So, guys, wipes na siya guys. So, pampahid na si munawong guys. So, palit ra mo ani guys, tag 50 ra ni og barato ra kayo. Palit na mo guys, di ni tinuod guys. So, sige na, palit na mo guys, barato ra kay 50 ra. So, nana po tayo alcohol diri guys. Hydronics 99% kill germ guys, alcohol guys. So, parang pahid na dami mga kamot guys. Alcohol guys ah. Pahid sa mga Kuha. kamot. Ako So, humot kayo ang kuhan guys. O, tagkuhan na ni guys. Tag 30 ra ni. Barato ra kay guys. Kay Humot kami kayo, ra masod, guys. So, humot daw kayo guys na. So, okay. Sorry guys ha. Na, kuhan. So, nana po tayo duha ka baso diri guys. Pamay. We have dinosaur guys. Dinosaur na pink. Now, kapibara di na makita ng nawong. So, pamay. So, palit na mo guys. Kanitag G's na 20 tanan. So, barato ra guys. Fake ra ni akong pagbaligya guys. So, sunod, hangir. So, green ang color sa among hangir guys. Barato ra kini guys. Kuan na tag G's ra pud guys. 22 ka. So, palit na mo guys. So, thank you very much. So, napadita ipa-sell guys no mga sinina guys. So, wait sa guys ha. What's up guys? Magkuha sa ko. So, dara mo sa nina nga ipang paligya, guys. Pero din tinuod, guys, ha. Paras ganina. Joke ra to, guys. Ito tinuod, guys, ha. So, ngayon na, guys. Muni, guys. Sinina sa kong manghod. Pang Halloween ni siya, guys. Barato ra kay ni. Guys, oh. Nice kay, guys, no? So, okay yan naman yung item, guys. Magpalit. Wala pa yung Shopee. Tawa, guys, oh. Moon guro ni guys, pero kailangan yun mo battery guys para moon siya. So, nice kay guys. Pwede ni sa inyo hang mga anak guys. O dara guys. So, din itinod guys ha. So, palit na mo guys. Tag 150 na ni guys. 150. Nay Elsa diri guys. So, pwede rin ninyo paliton guys. Kay lindot kayo. Di na po tinuod, guys. Hala, gibira sa... Guys! Guys! Biba! Luya, ito ni Bibi Kia. Wait sa, guys. Magkuha ko gusto. Ako, design by... Hawa! Hawa, Mira.
Samok! Mga samok dyan sila guys, no? Distracted kayo ba? Hawa. So, dara daw ang kuan guys. Diana. Kang kiya po ni guys, no? So, din tinuod na mga baligya guys, pamay. Pamay, si Nina. Ayan guys. Nice kay siya guys. Na siya yung mga batunis, duha ka batunis dili guys. So, 100 na ni guys. Ako, akya, dyan na. So, napatay usa diri guys. Oh, nice kay siya guys. So, dara guys. Nindot kayo si Nina guys. So, na siya yung batunis sa likod guys. Pamay. So, ayan guys. Nindot kayo ang atubangan guys. Ayan. Yeah, So, tag 100 diri ako ni guys. So, napod usa diri guys. Oh, pineapple siya. Yan, bali lang. So, nice kayo ni sa inyong mga anak guys. Pamay. 50 ra ni guys. So, barato ra kayo. Sige. Bye guys. Salamat sa tanan nila suporta. Manatang suportahan mi ninyo. Thank you guys. Bye.